अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल अच्छी कहानियाँ को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली अच्छी कहानियों का पता चल सके। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक थी नीलोफर। उस वक्त सूरज जैसे सरों पर मौजूद था। हर तरफ आग बरस रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे और घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठे थे। ऐसे में लोड शेडिंग होना किसी अजाब से कम न था। जिन लोगों ने घरों में जनरेटर, यूपीएस जैसी सहूलतें मौजूद थीं, वो सुकून में थे और वो बेचारे जो इस नेमत से महरूम थे, गर्मी से बिलबिला रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। काम वाली मासी नज़ीरा सफाई कर रही थी। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और शौहर ऑफिस जा चुके थे, इसलिए उस वक्त मैं अकेली ही घर में होती थी। बाजी, कुछ सुना आपने? मैं बिरयानी के चावल चूल्हे पे रख रही थी, तभी मुझे अपनी पोस्ट पर नज़ीरा की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटी। क्या बताओगी तुम तो पता चलेगा ना। और मुड़कर चावल में नमक डालने लगी। वो जी, आपके सामने वाले फ्लैट में एक औरत शिफ्ट हुई है ना। उसने फिर बात अधूरी छोड़कर तजस्सुस को हवा दी। हाँ जानती हूँ, फिर क्या हुआ उसे? मैं यूं ही मसरूफ़ अंदाज में गोया हुई। मुझे उसकी बातों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस उसका दिल रखने के लिए सुन लेती थी। अरे भाजी, वो पागल औरत है, कुछ अजीब सी। उसने आंखें फैलाकर फिर से सस्पेंस फैलाया। कैसी बातें कर रही हो? उफ नज़ीरा, एक तो तुम पुलिस बहुत कायम कर देती हो। अभी बेचारी को आए हुए 2-3 दिन ही तो हुए हैं। उसकी किसी से जान पहचान नहीं है और फिर कुछ लोग होते ही तन्हाई पसंद, जो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो बेचारी भी ऐसी होगी और तुमने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। मैंने उसे तासुब से देखते हुए कहा और बच्चों के लिए टैंक बनाने लगी। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से नज़ीरा की बातें। नहीं बाजी, मैं अपने पास से नहीं कह रही। वो फरीदा बाजी है ना, जिनके घर में काम करती हूँ, वो भी यही कह रही थी कि ये औरत कुछ अजीब सी है। मैंने आपको बताया इसलिए ज़रूरी समझा कि वो आपके बिल्कुल सामने रहती है, आपका बच्चों का साथ है और फिर अक्सर आप घर में अकेली होती हैं। उसने फिर से मुझे डराया। ओहो नज़ीरा, लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है। चलो ये टैंक पियो। मैंने एक गिलास टैंक उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मेरे हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया और बोली, अच्छा बाजी मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़ कहकर मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक मिनट सामने फ्लैट में था। वहाँ मुकम्मल सुकून छाया हुआ था और दरवाज़ा बंद था। मैं सर झटक कर नज़ीरा की बातों पर मुस्कुराती हुई अंदर आकर बिरयानी दम पर रखने लगी। बच्चे बस आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी रायता और सलाद तैयार किया। तभी बच्चे भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शिज़ा और अयान ने आते ही ज़ोरदार सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ और ये जूस पी लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैंने किचन से हाँक लगाई और टेबल पर खाना लगाने लगी। दोनों बच्चे चेंज करके हाथ मुँह धोकर टेबल पर आ बैठे। अम्मी,
یہ جو ہمارے سامنے والے فلیٹ میں آنٹی آئی ہیں، کیا وہ پاگل ہیں؟ ایان نے بیٹھتے ہی سے یہ سوال کیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا بیٹا؟ میں نے اسے بریانی کی پلیٹ تھمائی۔ ہمارے فلیٹ کے سب بچے یہی کہہ رہے تھے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ وہ اکیلی بولتی رہتی ہے اپنے آپ سے۔ نہیں بیٹا، ایسے کسی کو نہیں کہتے، وہ بیچاری اکیلی رہتی ہیں اور ابھی کسی سے جان پہچان بھی نہیں ہے تو وہ کس سے بات چیت کریں۔ میں نے بچوں کی غلط فہمی دور کی۔ تو امی آپ جائیں نا ان کے گھر، شیزا نے مجھے مشورہ دیا۔ بیچاری اکیلی ہیں تو ان سے بات چیت کر لیں آپ۔ شیزا کی بات میرے دل کو لگی۔ ہاں میں جاؤں گی ٹائم نکال کر، بلکہ میں ابھی ایک پلیٹ بریانی دے کر آتی ہوں۔ میں نے تائقی نظروں سے بچوں کو دیکھا۔ شیزا بولی، جی امی یہ ٹھیک رہے گا، اس طرح آپ کی ان سے جان پہچان ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ وقت گھر میں اکیلی ہی رہتی ہیں تو ان سے بات چیت ہی کر لیا کریں۔ 12 سالہ شیزا اس وقت مجھے بے حد سمجھدار لگ رہی تھی۔ جی بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی آئی، کہہ کر میں نے اپنی پلیٹ سرکائی اور کچن میں جا کر ایک بڑی پلیٹ میں بریانی نکالی۔ ڈھک کر سر پر دوپٹہ اوڑھتی میں ابھی آئی کہتی سامنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کچھ دیر سنگن لینے کی کوشش کی، کیونکہ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا کہ شاید اندر وہی عورت کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے دروازہ ہلکے سے نوک کیا۔ کوئی آہٹ نہ پا کر دوبارہ نوک کیا۔ ابھی میں انتظار کے بعد پلٹنے ہی والی تھی کہ قدموں کے چاپ سنائی دی۔ میں ٹھہر گئی۔ دروازہ کھلا۔ وہ عورت لگ بھگ 40 کے قریب ہوگی، بکھرے بال اور گندا حلیہ۔ مجھے ایسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، کہیں میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کرتی۔ خیر اب تو آئی گئی تھی تو بات بھی کرنی تھی۔ وہ عورت اب تک فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے آنے کا مقصد جاننا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں لگتا تھا جیسے میرے وجود کو آر پار ہو رہی ہوں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے سلام کیا اور بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ میں آپ کے سامنے والے فلیٹ میں ہی رہتی ہوں، سوچا آپ سے مل کر آؤں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے پہلی بار مجھے مسکرا کر دیکھا تو میری دھڑاس بندی اور جواباً میں بھی مسکرا دی، لیکن فون اب تک اس کے کان سے لگا ہوا تھا جس پر وہ ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آئیے اندر تشریف لائیے۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ عورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ بیچاری اتنی اچھی تو ہے، اتنی با اخلاق، اتنی تمیزدار۔ یہ لوگوں کی سوچ۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں ابھی نہیں، پھر کبھی، دراصل ابھی بچے اکیلے گھر میں ہیں، بعد میں ضرور آؤں گی، کہہ کر میں واپس پلٹ گئی۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر بچے سوال کرنے لگے، وہ آنٹی کیسی ہیں، آپ ملی ان سے؟ ہاں بیٹا وہ بہت اچھی ہیں، مجھے اپنے گھر میں بلا رہی تھی، لیکن ابھی وقت نہیں تھا میرے پاس، اس لیے نہیں گئی، پھر کبھی جاؤں گی انشاءاللہ، کہہ کر میں جلدی ٹیبل سمیٹنے لگی۔ اس بات کے 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ میں کچھ سودا سلف لے کر آ رہی تھی کہ وہی عورت اپنی ہی دھن میں فون پر بات کرتی مجھ سے 2 قدم آگے چڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی،
किस वक्त तक पहुंचेंगे आप? अच्छा, देखें पिछली बार की तरह लेट ना हो जाइएगा। मैं इंतज़ार करूंगी 8 बजे। फिर कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद बोली, अच्छा खाने में क्या बनाऊं? बिरयानी? अच्छा, और मीठे में कस्टर्ड ठीक रहेगा। हाँ बाबा, मैं रेड कलर का सूट ही पहनूंगी, कहकर हंसने लगी। मैं उसके पीछे चल रही थी, उसकी सारी गुफ्तगू बखूबी सुन रही थी। ओके, खुदा हाफिज, उसने कहकर फ़ोन पर्स में रख लिया। तो मैंने आगे बढ़कर उससे सलाम किया। उसने कुछ चौंक कर मेरी तरफ देखा और शनासाई की रमक उसकी आंखों में दौड़ गई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा, जी मैं ठीक हूँ, आज लग रहा है मेहमान आ रहे हैं आपके घर। मैंने खुश दिली से पूछा तो वो हल्का सा शर्माई और बोली, हाँ दरअसल आज मेरे मंगेतर अपनी अम्मी के साथ मेरे घर आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। दरअसल अगले महीने मेरी शादी है, तो अकेली होने की वजह से सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। शादी के जिक्र पर हजारों रंग उसके चेहरे पर थे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बिला झिझक कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने खुश दिली से कहा, मुझे वाकई खुशी हो रही थी कि चलो बेचारी भाई तो ख़त्म होगी। जी जी ज़रूर, आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दे डाली। जैसे मैंने बाइख्लाकन कबूल कर लिया और आगे बढ़ गई। पीछे से मुझे दोबारा से उसके फ़ोन पर बातें करने की आवाज़ें आ रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और फ्लैट में दाखिल हो गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाया। इतनी देर में शौहर साहब भी आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई और जाने की इजाज़त चाही तो उन्होंने बखूबी दे दी। 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से खाना टेबल पर लगाने लगी। बच्चों और शौहर साहब को खाना देकर मैं तैयार होने चल दी। एक अच्छा सा कॉटन का सूट पहना, हल्का सा मेकअप करके मैंने खुद का तनकीदी जायज़ा लिया और फिर मुतमईन होकर मियाँ जी को खुदा हाफिज़ कहती फ्लैट से बाहर निकल आई। सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खिलाफ तवक्का बंद था, लेकिन अंदर से उसके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। शायद मेहमान आ चुके थे या फिर वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैंने सोचते हुए हल्के से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। उसने हस्बे वादा सुर्ख जोड़ा पहन रखा था, साथ ही बहुत गहरा मेकअप किया हुआ था और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने खुले दिल से उसकी तारीफ की तो उसने शर्माते हुए मुझे शुक्रिया कहा और अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मेहमान आ गए आपके? मैंने अंदर कदम रखते हुए पूछा। हाँ, आप अंदर ड्राइंग रूम में चलें, मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। उसने मेरे साथ चलते हुए मुस्कुरा कर कहा और मुझे लिए ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझी दूसरे कमरे में होंगे। मैं कुछ झिझकते हुए बैठ गई। फ्लैट में खिलाफ तवक्का बहुत खामोशी थी। लगता नहीं था कि कोई वहाँ मौजूद है। मैं कुछ पूछते हुए भी झिझक रही थी, जबकि नीलोफर सर झुकाकर मेरे साथ वाले सोफे पर मौजूद थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी से शर्मा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिलाखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, नीलोफर आपके मेहमान? मैंने जानबूझकर
فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میری بات سن کر نیلوفر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، ارے دیکھیں میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ لوگوں کا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ پھر سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ جو سامنے بیٹھی ہیں نا، یہ میری ساس ہیں اور یہ عادل ہیں میرے منگیتر۔ وہ تو تعارف کروا کر چپ ہو گئی، لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے والے صوفے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی، لگتا تھا جیسے میری قوت گواہی سلپ کر گئی ہو۔ ٹیبل پر لوازمات سجے ہوئے تھے، میں ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ نیلوفر نے اپنا موبائل جس پر وہ بات کرتی رہتی تھی میرے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگی، آپ لوگ باتیں کریں، میں کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکلی تو بے اختیار میری نظر اس کے موبائل پر پڑی۔ اف، وہ کوئی فون نہیں بلکہ ڈمی موبائل فون تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ نیلوفر کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔